Shukrani wapendwa watazamaji wa redio na televisheni Ngoma ya Kivu, na karibu kwa kipindi ya Environnement chez vous ambayo inawajia tena katika redio na televisheni Ngoma ya Kivu. Kwa leo tunarudi katika hali ya maji. Usiogope, mpeke ndenda kata maere. Ya pas de souci, vas-y. Kwa leo basi tunazungumzia sana mahali ya mainondation katika kipindi ni Bukavu. Nyawera pale aibu mvua kali, unaona mainondation ya magari ambao ilionekana maeneo hile. Tulienda upande wa Cercle Hippique Luziba kule terrible. Tulifuata bwana mmoja alikuwa na sensibiliser, hiyo mtaifuata katika kipindi ya mazingira. Upande wa Luziba, karibu na Luziba kule tulienda kupotea masimetiere. Nini tuliona kuna simetiere? Kuna simetiere tulikuta watu kwa tumikisha bizola ya kuma simetiere, msalaba pembeni, bizola pembeni. Hiyo mai eske ni mai yenye kwa approprié kwa watu? Swali hizo tutazigusia katika kipindi pitaka eka mtu anazamia ku Kongo anaenda tokea Rwanda. Yote mtadécouvrir katika kipindi. Tunaweza recorrer surprise ya maeneo ya Bunyakiri. Bunyakiri, Ministre Luc Mulimbalimba, ministre provincial de l'Intérieur, alitembelea maeneo hiyo kwa kuangalia hali ya watu ambao walianguka na gari kule upande wa Bunyakiri. Plus de 16 morts. Na kule Luc Mulimbalimba kufa curiosity wakati alikuwa tu kule, ubaya wa balabala ikampatia nyingine surprise. Mama mwaka azalia njia juu ya masekusi. Tulipata video ambayo tunawaonesha, muangalie namna gani. La route nationale numéro 3, axe Miti Bunyakiri Ombo Walikale jusqu'à Kisangani, se trouve dans un état de délabrement avancé. Le constat est du ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, Luc Mulimbalimba, qui a séjourné du 16 au 17 décembre à Boulambika, groupement des Kalima, territoire des Kaléé, sur instruction du gouverneur de province du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo, pour enterrer 15 corps des victimes de l'accident de circulation survenu le vendredi 15 décembre. En cours de route, dans le parc national de Kaouzi-Biega, à l'endroit appelé Moussissi, situé à l'entrée des Kalongue, Luc Mulimbalimba a assisté une femme dont la grossesse était à terme et qui se rendait à Bunyakiri. La femme était au point d'accoucher suite aux secousses du véhicule à bord duquel voyageait cette femme, c'est là pendant que le véhicule était embourbé. Nous sommes ici pour parler d'une et une seule chose, de la modalité de lancement ou de la vulgarisation de l'arrêté provincial numéro 18/004/JP/SK du 10 janvier 2018 au Sud Kivu. Le FFN est représenté par une antenne provinciale. De la déforestation au Sud Kivu. La déforestation provinciale est évaluée à 0,33% par an et comme résultat une perte de 15 000 hectares par an. Ça, c'est donc les données de l'enquête faite par la GIZ en 2014. Qu'est-ce que le FFN au site qui vous peut nous offrir? Et là, sur le plan technique, le FFN peut nous offrir, conformément aux dispositions des articles 77, 78, 79, 80 et 81 du Code forestier, relatif à la reconstitution du capital forestier, le FFN vient en appui aux autorités politico-administratives, aux entités décentralisées, aux ONG, aux communautés et autres parties prenantes pour la mise en œuvre des activités de restauration des forêts. Nul n'ignore que l'FFN est un établissement public à caractère technique et financier ayant pour mission
les financements des opérations de reboisement et de reconstitution du capital forestier afin de faire face aux problèmes de réchauffement climatique, non seulement au Sud Kivu, mais aussi et surtout en RDC. À côté de cette grande mission, les FFN contribuent aussi à la mobilisation des ressources financières endogènes en faveur de la province du Sud Kivu à travers l'encadrement de la taxe d'abattage d'arbres. Ainsi donc, je vous informe, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que pour l'année 2018, les FFN doivent générer des recettes liées à ces assignations allant jusqu'à 21 millions de francs congolais pour les comptes du Trésor public provincial. Les fonds générés par les FFN sont divisés par 2. Cela signifie tout simplement que 50% reviennent à la province et 50% au FFN dans ses objectifs poursuivis. Cela étant, notre régie financière profite de cette occasion pour interpeller tout un chacun, tout assujetti devant apporter sa contribution dans la mobilisation de ces fonds. Cela ne veut pas dire que le FFN commence ses activités aujourd'hui. C'est plutôt un rappel en ce moment où nous sommes encore au début de l'exercice pour que ceux qui étaient défaillants au cours de l'exercice passé ne le soient pas cette année. Parce que les défaillants, vous savez vous-même comment ils sont traités. Nous qui avons les finances dans nos attributions, nous avons tendance à, et nous insistons souvent sur les pénalités. Ne vous exposez pas aux pénalités lorsque vous êtes défaillant. Moi, c'est Josué Aruna, le coordinateur de la société civile environnementale au Sud Kivu. Je ne sais pas la motivation qui a prévu que le gouvernement provincial puisse diviser par 2 les recettes collectées par les fonds forestiers nationaux, 50% pour les fonds forestiers nationaux, 50% pour la DPMR, dans la politique budgétaire. Combien nous attendons à être retournés pour contribuer à la bonne et effective restauration des écosystèmes au Sud Kivu dans sa globalité. Vassili Pikaya, chef de bureau chargé de la conservation de la nature à la coordination provinciale de l'environnement. Le FFN a beaucoup d'ambition, mais à suivre ce que vous avez déclaré au gouvernement provincial, cet arrêté ne va rien résoudre par rapport au problème des forêts. Vous avez déclaré que la province du Sud Kivu est déforestée à raison de 15 000 hectares par an. Et que l'FFN va mobiliser 21 millions de francs congolais, équivalent à 13 000 $. L'FFN peut financer un projet qui peut financer un projet de reboisement au maximum de 40 000 plants. 40 000 plants, c'est autour de 35 hectares. Si vous comparez 35 hectares à 15 000 hectares, vous sentez que c'est presque zéro. Donc, le gouvernement provincial ne doit pas attendre beaucoup de choses des FFN. Je pense que nous, au niveau de la coordination de l'environnement, nous sommes encore en train de mener beaucoup de stratégies. Nous avons un grand programme de reconstitution du capital forestier et nous vous rassurons que nous allons continuer à travailler pour reconstituer le capital forestier en collaboration nécessairement avec FFN. De toutes les façons, je pense que s'il y a possibilité de revoir certaines petites choses qui sont dans la méthode et qui ne sont pas bonnes, je pense que ça serait bien. Parce que nous autres, la coordination de l'environnement, nous n'avons pas encore cette arrêté-là, les services techniques de la province. Moi, je pense que ça serait mieux que nous soyons aussi associés, parce que nous ne connaissons rien de cet arrêté. Germain Mouchia, je suis le coordonnateur de l'association des exploitants forestiers artisanaux du Sud Kivu. Notre préoccupation
c'est en rapport avec l'annexe qui parle des taux, l'annexe à l'arrêté. Comparativement à l'année passée, nous les exploitants forestiers artisanaux, nous avons payé 2,5 le mètre cube pour la taxe d'abattage. Maintenant, en voyant très bien les tableaux, le taux est multiplié par 4. Malheureusement, l'autorité budgétaire est absente plutôt. Nous aurions demandé quelles sont les motivations et sur quelle base elle s'est basée pour multiplier les taux par 4. Sinon, c'est pour alourdir les grands problèmes auxquels font face les exploitants forestiers artisanaux, si pas les asphyxier. Tunashukuru sana sisi sawa vile Fonds Forestier National, ni shukrani kubwa kwa sababu tumekwisha kutumika muda wa tunaendea kwa miaka 2, ila tulikuwa tunakosewa na document ya province ya kureglementer taxe d'abattage, parce que namna jinsi waliweza kutoza ushuru, kwa hiyo taxe ilikuwa haiko reglementer, haikokuwa kusawa, na kwa hiyo tumepata hiyo chombo hiki. Tunaona kama itaturahisisha zaidi, kwa sababu hakutakuwa mafarakano kati ya maservisi zote zenye zinatumika mu sektori ya environnement, na ndio maana unaona waziri anainsiste kusema hii chombo ambao tumepewa ya kutoka kwa liwali ni kwa jinsi wale watu wanatumika mu sektori ya environnement, na kila mtu mwenye alikuwa na mkono juu ya taxe d'abattage kutangia leo ule mkono hawezi kurudisha, achie Fonds Forestier National kazi kusudi province ipate kukomalisha chungu yake ili province ifanye makazi. Bien, ça vile tulisema chapitre yetu ya leo sana inagusia inondation. Récemment Bukavu kulikuwa pluie abondante yenye ilizamisha makanisa, manyumba na hata masomo. Na hiyo tulienda maeneo ambayo nakuona gusiwa sana ni hiyo ya Luziba. Luziba ni mkartie Nyalukemba mnamo komine ya Ibanda, ambako tulienda tembelea maeneo hiyo. Eneo hiyo tulimkuta bwana mmoja ambaye anakuwa charge na development, ambaye tulifuata iko nenda na sensibiliser batu. Tusikie namna gani yeye anafanya sensibilisation. Ninaomba sisi wote kwa ujumla kufika kurenio fasi kunaitwa kwa Mazumbe, yani ni samedi, ajili ya kupiganisha migogoro ya maji kuingia. Enyi wakaaji wa Kuluziba, jana walikuwa kupeza ama Irambo, busubuhi ya leo jine na badirika wanakuwa Kuluziba. Mujikaze mufike kurenio ya kutayarisha patron Luziba kwa kumupa garanti tena $2 siku 2. Kufika kwenu ni kwa lazima sana. Jana ilikuwa paysage, leo inakuwa Kuluziba. Kufika kwenu ni kwa lazima sana. Enyi wakaaji wa Kuluziba, jana walikuwa ku paysage, mumealikwa kufika kesho samedi kurenio ya kutayarisha garanti ya upato Luziba. Anafukuza watu bila preavis. Kufika kwenu ni kwa lazima sana. Tuishafanya 4 reunion na hii megafone na pitaka kwa kubaambia batayarishe hii masaison, juu hii saison yote inakuwa kategorize. Mais tuna regrette grande chose, 4 reunion tuko naita watu bakie ba prevoir hii vitu habapendi kutoka manyumba. Tunakia kushangala grande surprise ya mvula ya jana. Mungu yeye pekee ana sensibiliser par force. Ni kusema ke hivi tuko na reunion samedi, beba najisikia banaweza kufika na hii probleme itaisha. Angalia saa vile bunene ya hapa. Hii mferegi ilikuwa na bunene ya 6 metre. Me angalia gisi ngambo na ngambo banaingia mwele mferegi banaiache na kwa ya 1 metre.
Una comprendre? Sasa fasi ya 1 mètre ku 6 mètres, mai itafaa derivation haya. Hakuna moyen. C'est-à-dire, hii yote inaakize directement ba cadre de base na ba cadre politico kuonesha kama force yabo haiko. Sa komite ilikuwa en cours. Hivi vyote vilikuwa nafanyika kumikono ya population, wanajideside wakikutana ulideborde, banakia banavitosha. Mais depuis kila mtu alipata mbuzi yake ya kwenda kusanza, leo hii watu wanateseka. Hii ni pene yenye tunaanza sibire a partir ya kuona gisi bitu vinaharibika. Juu ya nini? Unabeba malalamiko kwenye haipashe kuu. Kilalo ya fond social ilienga njoi ingali neneza mesure ya 6 metres. Mewangalie yulu na chini. Hakuna tena hata 1,50 m. Hii ni grand témoignage. Na njoo yenye naleta inondation yenye inaonekana. Njoo watu kukua inonde ni a partir ya hii problem. Una comprendre? Hii kilalo ni akombea? Hii kilalo ni ya 6 metres kutoka hapa mpaka ngambo. Na njoo mesure yenye liengeuka kwa fond social. Mais wendo angalie sasa. A partir ya hii kilalo kutoka pale kuna bakia njoo 1,20 m. Yulu hapa kuko njoo 1,20 m. Inawezekana. Hii kilalo njoo témoignage. Una comprendre? Mais chini kwa beton yulu hii kilalo iko na beton juu balipanda. Una comprendre? Ukiangalia hii kilalo haikufunga mai. Yenye lifunga mai ni maparcelle batu waliingia mumuferegi, ngambo na ngambo wakaisere ndani. Huku chini inageuka entonnoir. C'est pourquoi mai zinatoka ku hippodrome, mai zinatoka Kansayo, mai zinatoka Mukukwe. Zina derive zote mwa hii mare. Hakuna mwae mai inaweza kupita hapa ku canal ikutane kwenye kulikuwa 6 metres kuna bakia 1 metre kisha mai iende. Njo mai ilijipartage ikaingia mu mamezo. Chini ni beton. Hii beton inaweza vunjiwa tu moma na mai inapitaka tu juu sana vimbe napita juu kuko 6 metres. Mais itapita 1 metre 50. Inabakia njo entonnoir. Hii miti ni innovation ya batu ya fond social. Hii innovation ya batu hii. Fond social fond yayo ilifanyaka ilikuwa chini. Na kule yulu ilifaa ingine ilishavunjiwa juu ya hii problem, balitiaka kubaze yenye hawakukuwa na hotere yenye inaeneana na kwenye balipozaka. Nima itaenda hai bandu yangu. Na wanakondaneo rais ni mubaya. Rais afeni. Na wewe jarabishia wenyewe. Rais afanye nini? Est-ce que rais ndio atakia kurudisha 6 metres? Yeye atarudisha? Haitawezekana. Si tu ni population. Angalia maanani masaki ya buchafu. Aba watu yote hawaweka depotoir zinakuwa. Mtu anamaliza buchafu kwa nyumba, olia aende atie ku depotoir, anakia na tupa huko. Buchafu hiyo peke kwanza inakamata hotere ya 2,50 m. Kuma reunion zetu hatulombe franga, lakini tuko sanse kuishi mu communauté na ma cotisation. Zile ma cotisation tunaji autofinancer. A partir ya ile autofinancement yetu inatusaidia juu tulilipa watu hapa Shipeki. Tulikuwa nalipa chaque jour par personne $5. Na bakafa kirage mwe mferegi na tunapiga 6 ans. Tulidepenser plus de $18,000 fond ya population kutoka kwa mikono yao. Na hii mferegi ilipasuliwa na tunapiga 6 ans. Après 6 ans, ndio problème tena inatokea. C'est pourquoi watu walizembea, bakalala, bakasababu kama mwenye anatukamata na adui yetu na mwatatuamisha ni hii mferegi. Kuma reunion zetu tunasensibiliser watu na kuwaonesha danger ya kuishi mu mamarikaje. Na kulipisha wanalipisha ngapi nyuma na contribuer? Contribution zetu zinatembea ka fonction ya par jour gisi journalier anaweza lipa. C'est considéré que kila mtu iko censé kutosha yenye anaweza lipa journalier umoja. Hivi pour le moment walikuwa balisha kuitika wale wa journalier ke banaweza pokea $5. C'est pourquoi chaque ménage tunasema ka itosha hata mtu mmoja. Akiingia mwe mferegi directement tunaona kama ni contribution munene na tunapumuzika kama muda wa kutosha. Merci. Merci. Bila kubembeleza aibomole kwa moyo. ACD. Ilikuwa Musa. Huko fasi kwa tulikutana na resistance hapa, kila mtu anaganga nyumbangu haezi toka. Nyumbangu haezi toka. Hapo kwa tunashimama yuko parcelle ya mtu. Kulikuwa nyumba mzuri sana hapa ya Seni. Vrai ou faux?
mbele ya bomole huu bwana nani Bititi. Bititi ndio alikuwa alfa na omega pale kwake na nguruwe zake. So namwambia bomole, anakuuliza mimi ndaenda wapi? Wona kama barabara ilifika pale kwenye ile kilalo iko kutoka pale na hapa inapiga deza. Ilikuwa barabara. Mais jusqu'à présent silishakuwa parfait. Gari ya busi tukipita pale na bana tusaidia tu. Juu kwa moyo haiko kila mtu njoo mwenye alitika. Aba mbele bote bako watu wenyewe walisilimuka na walitusaidia. Juu haiko kila mtu kwenye mko nakatana mipanga kwa metre. Mimi mwenzako asaidie yapata hawezi shukuru. Deza yeye tulifanyaka ile siku ule. Basi nyinyi mlisharamble. Deuxième chose. Amu ya rambla kata. Msharamble. Unaona hiyo hotel yenyewe tunashimama kwa. Deuxième chose. Est-ce qu'on a kama hapo nje kwa nchi? Deuxième chose. Hapa tunashimama unaona tuko kwa hotel. Écoute d'abord ce que je vais dire. Le problème haiko rambler mnafikiria. Le problème c'est le drainage. Na tuko nasema ndio problem yiko. Maana tuko naongea vimoja. Maana tuko naongea vimoja. Maana tuko naongea vimoja. Le problème tulishaongea vile vyote juu ya batu kuacha kufanya drainage na kirage ya hii mfereji. Hapa kwenye mkubaganya na tufinanse na shipeke tuko na fond yetu. Tunafanya deza tu. Deza uko na sabia. Deza jo hatuone mai wakati mkubaganya aliingia kao. Mbona mko na sawa? Mzee, mbona mko na sawa? Hapa kwenye watu banakuya hapa. Tunatia watu mwe mfereji. Barabara iko nakuya. Mkubaganya anaanza kutufinanse. Tunaanzia kule kudebi ya hii mfereji. Tunakia na fanya drainage. Tunafika mpaka kubia ene. Tunatambuka bia ene tunafika mpaka kukilalo ya Iramu. Unasikia? Tunapiga 3 za edmi hatuonaki hata toni. Barabara tunaanza ramble. Unasikia? Hii ngambo na ngambo. Si za hii tunapiga au ifasi kukulisha kwa ramble, mai haingii. Unasikia? Leo hii mai inaingia ni probleme gani unayua? Hii probleme tulipita kwa hii hali. Tunakia tunakata hii maparcele zenye zibalizogeza mamiferegi. Hii mferegi depuis mbele ilikuwa 6 metre. Saa hii inabakia 1 metre. Unapenda mai ya kutoka mwa hii makanale zote Kansayo, hipodrome, wapi ipite mu 1 metre. Ipite. Mlisha pasiza mna ramble hapo. Sisi sasa tunafikia hapo. Kumbe au. Acha kusema. Au. Mzee, mimi nakuelezea 2012 ndio tunaanza projet ya kuramble. 2012. Sabia sasa. Nitakutana vya kweli. Basi iko sawa vya kweli. 2012 ndio tunaanza. Naona hii kubalisha kama ni siza. Mwenye ile parcelle ile ilifungula barabara Lukanjo. Babake na baba Balora. Unasikia? Ile siku anakamata mpange kwa nataka kata watu. Mu 2012. Si nani hapa nyuma vita Mutebusi njo Rifia anaingiza kura mwe quartier. Engineer. Hapo nyuma Mutebusi. Si njo kura inaingia mwe quartier. Kura ilikuwa 2012 njo tulianza pale. Sijui vinyo wanamaliza ramble wanafika hapa hivi. Si nilikuwa naenda maeta par etape tunakwambia après 6 ans njo sasa barabara inafika. Kisha hapo tulizungumza na wakaaji nao wa maeneo ile, nao tusikie nini walieleza juu ya ile hali. Ndio kwenye nilikuwa nafikia upite hapa hivi. Sio kwa nini tunambaji kwa yake ya maeni. Maya mvula hii? Ya mvula baba. Hawezi toka huku tate. Zaenda wapi baba?
Kunipatia kwenye jo mimi nahamia hapo. Mwanga election pete. Sinaola watumika. Nini ile mama? Hakuna tanji ya mai kushuka hata. Wanafunga majira. Kila mtu aitike, bashefu manake abaitikane kia tuangalilia hata kuangalia kia kufungula mfresh. Na hii mai ilitoka wapi? Hii mai inatoka kwa nyumba, lakini hakuna mfresh, kila mtu anafunga kwake tu mai. Nasema mnakatala kwa contribute juu ya kuevacuate hii. Tuna contribute. Sasa ukisema tu contribute 1 2 3 nyumba 3 zita contribute, wengine wanakatala balashi. Batoto wenu sasa yuko apita hapa Hakuna. Biko naingia momai. Biko naingia mbali na magonjwa. Sema sasa na wakubwa mama. Tuwaambie nini? Tuko na malalamiko juu ya wakuu wetu ya nchi. Wako na jikaza wanakia zunguruka quartier, banangalia kisi watu wanaishi baku yake. Jo tuko na sababu yake tubaonaka tubajua hata. Juu akiangalia hapa tu wafungule mfresh mpaka kule na shindikana. Tuisha jitesekee, kwanza baba toshe. Na tujue wanatufanyia. Basi ingine kama hapa kisha kwa wazi. Uangalie kila mtu anajenga kisi anapenda, wewe unaangalia kwanza chini, angalia chini. Sasa tunaanza sema tufungule mfreshi. Deni manyumba wanakatala tusifungule mfreshi, wanaleta maanane si wanaanza tukata. Et pourtant nyinyi mnapenda maendeleo baba. Tunapenda maendeleo, wapendi maendeleo a partir ya pale vile. Pale ndio kuko probleme, juma ifunguke, ishuke mzuri watu wakwe na pita. Hii haiko nani ya shipeki. Haiko njia shipeki ya population mzima. Lakini na shipeki. Ndugu sasa ngine njia. Hivi alikuwa huko mbele. Alikuwa? Tunashangaa tu kuona hivi vilikuwa kambele na tunaona kama shefu tuko nao biko ba responsable. Abiko wanazunguruka kwa quartier waone jinsi quartier zinaharibika. En plus de cela, mai iko inonde inatoka mescalier ina déborder, mescalier hakuna. Tunafaa ba chef bajikazi wa hiki watamobiliser population tufanye salongo gisi mescalier ikuwe na manjia ya mai. Mai ya kutoka mescalier ina déborder inaingia mpaka manyumba inakosa njia watu kupita. Bashefu abatembee ma quartier kwa kuona jinsi quartier zinaharibika. Mnajenga mpaka mnafunga nyi peke njia mai eske? Tunajenga sasa tunafunga na kuko wengine ba voisin wanakatala njia mai sifiki. Ukitafuta kufungula wanaleta mipanga. Inalomba tunaomba apui ya bashefu ndio bakio kufungulisha. Tunaweza kuwa na cotisation shibote kila mtu tunaangalia kisa kufungulisha pale akina batutiki. Ungikwata mkubwa mwana kia tusimamia inaweza kuwa bien. Mkubwa kikia banaweza etika bafungule. Wanashimama pale tunafungulisha tu kila mtu tukisema nyumba yote ilete $5 ya mchango. Lakini nani atatutikia tufungule hakuna. Mai bakie tu hapa watu wakwe na teseka. Wakati mvule inanyesha problem. Ingine iko pale bloqué. Inatoka Hebrone, Siperpe inashuka nayo balishaifunga. Ingine iko kule mbele kule kungambo ya Hebrone. Nayo inashuka vile nayo kufika pale vile balishaifunga. Mais finalement ça nous n'a jamais joué. Ça on a plaidé makako haiko hapa kwa vile. Tunapokuwa tunafika kwa chrétien. Ndio. Kufika pale niveau moi vile baki bloqué ndio sasa nyinyi unapoze chef d'avenue wako bakimpatia kama nikipanda sapilo. Na vile shetu yake pale vile. Sasa uvia umo alifunga ile lupango pale vile. Est-ce que hakuna bashefu? Si tulishafanya sasa kiafa vile fujo pale. Ndio kwa sasa shuka. Akambia huko sababu yeye ndio sasa kumwambia utakuta kulia. Sikupo mama anavunjika mama. Pale wakafunga na kuna baby. Mama Marie anavunjika, alivunjika juu ya nini kukosa njia. Mpaka hivi atoke munyumba ipo vraiment kao. Juu ya nini juu alifunga njia. Iko mkitana mpaka saa hizi tuko nasema no tuangalie kufunga maisha ndio problem ma blaze inashatokea. Tulishafanya plainte tukaibeba kwa chef de quartier de santé Kakuya na bikeshe tu yake pale vile. Hii nyumba ilikuwa ka de niveau. Mais juu ya kuramble inabakia grenier na kwa sasa inachomoka mu budongo na kwa sasa buyoga. Inabakilia tu kushapo. Au moment hii nyumba kila mtu alikuwa anapita mu quartier alikuwa anaona ni bijou. Mais kwa leo angalie gisi watu wanaanza kuishi.
Probleme gani? Probleme ya kufunga manjia, kufunga mamiferegi, kufunga manake kufunga. Vraiment tunalomba bakadre politiko batusaidie kwa haraka ipasavyo, batufungulishie manjia saa vile zilikuwa mbele kusudi population angalie gisi itaweza kuokoka tena mwaishi. Hapa kulikuwa kanale mferegi yenye inatoka ina deverse. Unaweza bloquer kutoa kule Luzira. Haikuwa tena kwenye neza. Imani ingia pale uoneshe saki. Kemba sasa tulikuwa tunaenda kunyura chef wa quartier Nyalukemba bwana Deo Kurasa. Tulimkuta bwana mwalimu Sieko Roger Matabaro. Yeye akatubeba ku notion d'éducation environnementale. Première CO technologie nasema juu ya nyumba. Mimi nasema première secondaire kwa kitabu iwa ya teknolojia iko na teme tatu. Ya kwanza la maison, ya pili la nourriture, ya tatu les vêtements. La maison pale banaanzia kukiwanja, wapi kwenye mtu anaweza tia kiwanja ya nyumba, kwenye unaweza tia nyumba. Usijenge mtingitingi, usijenge fasi ya mchanga. Isika kama ni miti ndio tatia, kama ni mabrike ile mchange tende natoka na kesho nyumba na anguka. Ukijenga mtingitingi, maji siku mvule tanyesha, mimi si hainyeshe wakati ya kipo tawaza biko sawa, ni maji tende natoka mule mbulongo linakuingilia mnyumba. Na kesho wepe kulichwazira ka ile kiwanja na unayua kama ni vile. Ukiangalia par exemple zamani mule walikuwa nalima tu amo mihindi, mashu, malenga, maharagi. Watu walienda uza amo viwanja. Bien sire wale bana bauzishia. Bisiki kila watu kawe biko na lazima bakuwe na chef. Bakuwe na guide depuis commencement ya monde kuna kuwaka tu chef. Na chef anakuwa wa kuangalia vibaya vyenye hawezi beba amo batu yake na vizuri vyenye anaweza baambia bafanye. Me batu nabo pia hii masomo kama ikiaka kwa bure, wakati ulisoma unapasha jua kama upashe fanya tena n'importe kwa. Sino na ndio mara banaanza rao masomo yetu ya Mkongo, hautajua mwalisoma na mwenye hakusoma, vyote vile tunaprendre kwa masomo tunavitia tu, tunaviacha, tunaenda nafanya vingine vya kesho vitatuletea mashida. Unaona wewe unatoka kuangalia gisi maji na haribisha manyumba mule Mukaluziba. D'abord jina ya fasi Kaluziba. Luziba ile ni maji, stadire ni tingitingi, ni fasi ya maji. Hata ulijenga nyumba si tunakuwa unaona banajenga hapo nyumba za mahitaji. Kesho inaweza pezeni na inashuka ile maji na ina donke na nani na shavire mule. Unaona mama kabwa kasiri. Siwe kama shavi zitenge ile ya kaduti. Jina kwanza ya fasi kabwa kasiri. Epi unaenda pana franga wanakupatia kiwanja pale. Na ule shefu naye anaenda kamata franka anajengesha mtu wake pale. Mwenye alikuwa sanse kumwambia hapa haiko fasi ya kujengewa. Ile ndio tuko tunaona ise dommage siwe kama tuki madomene zote bakongomani biko sabenye tuko sabenye atukusomaka et c'est vraiment regrettable. C'est-à-dire que selon wewe sa mwalimu una regrette kuona ulitia mubatu vitu vyenye haba pratike. Donc tunawaza kama watu wanasoma tu mais après kusoma wanawaza vile walisoma ilikuwa mchezo tu, ilikuwa tu sawa ni hadithi uko na bahadisia tu, alors que ni realite. Bakishaanza vivre vile petetre benye biko na mafikiri ndio watawaza tuliona wanatufundisha hivi kama tunapata hii shida na shi peke tunakontribue kuipata. Haiko tu kutukana ba chef, unaweza tukana chef kwani yeye ni kiongozi na wanaita mtu kiongozi tadiri ni wakuonyesha vizuri, anakuepusha na vibaya. Na wewe sasa wewe peke unapasha contribute na wewe kwa kumwambia chef hauko wewe ndio ulikuwa indike kwa kuongoza watu. Kwani kama ungelikuwa chef kabisa kiongozi en vrai sans terme hawezi jengesha watu hapa. Na sana nataka kuuzishia ile kiwanyo natoka. Ba mingi uko unaona banenda bauzishia hata mubalabala na banenda uza. Uliona chishambo ile fasi alipokolaka. Ilikuwa balabala mebatu kabisa ba mafikiri wanajenga pale. Banenda uza viwanja na wanatia kwa manyumba. Na wakati shamba alipomola, wao pekee walikuwa koseka, kuna mwenye alilalamika kama unaenda ile kule ngambo ya poste kule. Hakuna mwalalamika juu baliwa kama realement
wezaka marché selon ile volonté ya wale bashefu yabo benye biko inaproprie biko donc benye habiko bashefu kwa kusema kama shefu ni kiongozi, habana ile sasa ya kuongoza. Juste après Roger Matabaro kulikuwa maakization chef de quartier unakula rushwa banampa mbuzi kama ni Kalinzi ndio asibomole batu ambao wanachenga mbaya. Sasa vile watu walisema mnamo maeneo hiyo ya Luziba, na tulienda na ile question kwa chef de quartier Deo Kurasa ambaye tupokea, basi na tumsikiliza asimile. Ndugu yangu haiko nyumba zimwa ni plus ya 100 maisons ndio ziko inonde kuanzia ku cercle epique mpaka chini kwa Wabora. Nataka vitu moja huzuni sana. Huzuni sana. Tunaomba vima viongozi watusaidie kwa mfereji. Ile mfereji kama hatupate msaada, watu watamalizika. Mvula iko mingi. Mvula ya pili wala tatu sawa ile ya jana kalisha tena ndasevia nombre ya vifo. Bakubwa watusaidie vraiment. Salongo ya mikono haiwezi mfereji. Tulifanya projet ya fond social, mais de la ville akatuambia atatukazia kufanya suivi. Akatuambia ataomba msaada kwa watu wa PDI pour que waangalie ça coûte. Tuendelee ile mfereji mpaka leo. Tunasikia watu wase ba chef wako impliqué, mai zote za kutoka ma college, za kutoka siwe mawapi banazimwangia kule na watu wanafunika maminani. Mais c'est vrai ndugu yangu. Basi unasema chef atazibia mai. Mai inashuka tu directement. Na itakuwa tena mingi. Parce après kutengeneza hippodrome. Mai yote hippodrome ilishuka ni kule. Bientôt wanatengeneza kansa hiyo. Mai yote ya kansa itashuka ni kule. Donc biko watengeneza ile avenir Rambo. Ile mai yote itatoka kule haitena mafini haitena PSG. Itakuwa ni huku. Ni kusema mai itaongezeka zaidi kusidia eneo hiko. Tutafanya hivi. Misa wa chef ndafanya nini? Na apaisement gani chef ana réservé ça vile kiongozi wa kata una réservé pour population? Kwanza sisi tunaambia population. Ni population yenyewe ndio tuletee le problème. Bale sio kwa problème ya mabuchafu. Bale mso mfereji kwa plus ya 2000 tio ya mawesi. Ziko mwa ile mfereji. Bange tusaidia kila mtu ataku espace ya kwake kwa nafanya salongo kila siku pale. Kama ile mfereji ingaliki pale. Mais inabidi mbako wakamatie mshoko tulipo piki wafungule ile mfereji. Uangalie tu buchafu na ile mfereji. Inatoka ndani ya manyumba. Habana pubele, habana mawese. Ile mfereji na ndio dépotoir yao. Et donc pour eux il fallait kuko mesures moins de sanctions on va réserver. C'est que vrai sanction ni kusema namna gani? Hivi tunaangalia tufanye salongo kule. Kisha parce que tunaangalia la fois passer kila ménage itoshe $3 $3. Tutie watu watawatia mule permanent. Mais bakazembea mpaka leo. Hivi niko blessé sasa ni essayer forcer. Tusi wasi tambua kukwe maiti nyo inaanza kureagir. Nikatumia kuuzembe ya mambo mwasi kudekea ngombe naanza sabia nombre ya mambo. Na ndio itakuwa sura mzuri kiongozi. Okay. C'est accent sana kiongozi. Merci beaucoup. Mais kuko accusation kule za watu ke viongozi biko wanapana ma parcelle kwenye banatabo mola kiongozi na accompagner population yenye watabo molea bakisha wapa mbuzi wanapatia mbuzi kwa viongozi. Bomolea kwa. Nikisema kwa population en tant que mouvement de développement mole ngambo biko wanasema ke biko na nafasi kwa biko atabo mola kisha kesho nakuta chef anawaita anakataza ile. Upoze kwanza question president comité de développement ndio mwe kumla nijitumulize na reaction yake. Njoo kwanza yeye alipigwa vita na ile population kama mkata. Hakuna comité de développement ila mkole. Njoo mwa kwa tusaidia kwa kugerer les situations. Les populations kama mkuya. Après l'autorité wanafaidi que l'absence ya beaucoup. Non mais faidika par rapport kwa nini kumu. Mbona ile mfereji hakuna espace ile covid. Mais espace ile kidogo ya metre kwa pembeni minjo nilibomola kama lupango zote pale. Kuambia que population tafuta bomola fasi fo ya sifu. Fo ya sifu. Na kusudi kubomolea mtu nyumba ifumba kwa decision ya parquet. Mimi siwezi bomolea hata mtu nyumba. Mimi bora malupango bote kwa pembeni kwa njia yote nilibudegajaka bila hata appui ya population. Bila appui ya kunako soko ya Nyawera kulikuwa surprise. Bukavu inaonekana tu refectionner tena mifereji yote. Que Nyawera c'est la honte. Nyawera c'est la honte de telle enseigne que unaona leo mtu anaweza kia na gari pala nafaa 1 heure de temps parce que mvula tu ilinyesha mai na stanye pale. Tu vivre ambiance gisi kwa motari walikuwa napita mu mai pale à plein cœur de la ville de Bukavu. Kama gouverneur anakuya, kama rais anakuya, kama bagenyi wa touriste wanakuya, banaweza ishi kabisa hii evenement. Tuangalie hali ya pale na kwa namna gani.
inondation zilipiga vile vile mjini Kinshasa. Plus de 45 morts et plusieurs blessés, dont 5 enfants qui ont perdu la vie. Watu 45, zaidi ya watu 45 wakakufa, kati ya watoto 5, bila kusahau nyumba, wingi wa manyumba ambazo ziliingiliwa na maji. Hiyo habari ya Kinshasa tulipata mavideo za Kinshasa ambazo tunawaletea katika kipindi. Muangalie nini ilipitikana mkapitali osi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sawa, leo tunazungumzia inondation katika kipindi hii. Thanks. FTP. FTP Jamwinga. Jamwinga kote na bango. Wana rien tika maye koti. Quand tout le monde a parti à 2 heures Mboule Bandi, dans Mboule Bandi ti et combien belé, biso to bimi libana pour profiter pour protéger mir na libana ya venir. Alors to surtout que maye combien belé maramoko mir ya ba voisin et kwei et bukani ne maye côté biso na lopango maramoko et côté na banda inondation et belé maramoko. Action à secours. Bimise escalier. Tant que côté Nandaku, c'est presque comme dans un niveau il y a 2 mètres. Côté Tina Katandako. Alors écoutez déjà balalaki. Bana o balalaki. Nde ba se retrouver bibemende wana. Voisine nangai moko aza koloba bana moko baza na kati ndako mama na bango azalite bana moko baza na kati ndako mama na bango azalite. Alors ndeto eko yokana na bandeko bazalaki wana tozwi ba disposition moyen ya kokota même pona kokota na porte ya ndako ezalite mai ekomelinga tina kingo na kati ya lupango wana nde na bandeko toeko mata na ndenge ya batol tokoti na kati ya parcelle tomati kola batole nde to bandi kolongola batol wana na kolongola batol wana deja bana deja na kati ya ndako basi bakufaki moko tomoni aza amati likolo akiti aza kobelela bosunga ngai nde tokamati moko wana totomboli ye tobimisi ye totie epai ya voisin mosusu bon Kwa mji wa Kinshasa tunaita watu wenzetu wa Kinshasa walizungumza na watu na huzuni kubwa ya kuona walipoteza wenzao. Tusikie basi nao wanajiexprime kwa namna gani juu evenement zilikuwa ndio evenement kwa evenement. Hawa biko wazika, hawa wanalia, wanalia. Donc ni bitu nyaipasho kuwa tujue nchi konaelekea wapi avec ile na nini njo cause wao wenyewe wanatueleza. Kabiente mikonyoso za kali sombule bandi biso tuzakali banda tolala kaneti baninga balala kate. Alors zo bana leta nini o bazolanda na minito mama bo nazo senga lisungi batala pe quartier bo baba ya kutalela biso biloko oyo c'est tout biso na baba l'information passe baya kutalela biso eloko nazo senga leta na biso ya batala biloko oyo basunga biso bakange babongisela biso basala ta traché poto pema tala ndenga basake ezali ezopesa soni soko batu bayamba paya baye batali boisoni. Merci. Mbote papa. Ah, toza wapi? Tuada venir information numéro 5. Na commune. Commune Masina, quartier Boba. Alors ba dégâts au tomoni ya mai salami boye salamaka banda kala to eza salami ka lelo.
badega mai esalamaka kala papa tolembi bamai mbula so ebeti awa moye bobimeza te moye bana classe bakendeza te toza vraiment na difficulté ya mai koto. Alors maman ko yebisa bato nini bazotala yo l'état congolais surtout na ndenge badege esalamaka koto yo baya kosala nini? En tout cas tosenga na bakonzi batalela biso vraiment ma problème ya mai oyo po tolembi so vraiment baoyoka mawa bakanisa pe na biso mpona makambo ya mai oyo. Après inondation tunarudia mjini Bukavu avec certaines surprises. Surprise ya kwanza tulikuwa alerté récemment kwa Ruzizi. Garçon aneva nazama Mkongo. Wanguba maiti yake narogotewa Rwanda. Garçon aneva nazama Mkongo. Pande Wanguba maiti yake narogotewa Rwanda. $700 juu ya kufanya autopsie ya maiti, jamaa garçon ka contesté. Ile événement tulifika pale tukakuta upande wa Rwanda biko nyangula maiti ya mtoto. Basi tukaruhusiwa na service zimoja za Kongo zinaangalia ma frontière tufilme maeneo ile. Na njoo vile tulifilme na tukapata appel téléphonique. Basi tunaomba mfate musikie kama mtoto wako anazamia kuruzizi, anazamia Mulaiki me upande wa Rwanda. Kwenda tola maiti Rwanda $700 ninapashwa roja ku frontière, haiwezi roja kuruzizi atalizama. Na kuna kumuzikia Rwanda, banapashwa musikia Mkongo comme les services zimoya zina vivre pale kuma frontière zilwezaka confirmer kupitia appel na images. Chef mko naye kule? Hakuna chef mko, tuko na Claude hapa. Claude tu ndio mko naye? Franga ngapi? Sasa banasema bamufanya autopsie à la base de quoi? Hein? Asema juu kama alikufa na nini na nini. Balongi histoire. Jo huyo officier. Jambo. Oui papa, bonjour. Jambo. Bonjour. Okay, ni officier migration wa Congo. Oui. Okay, nilikuya huku kurepresente chef. Maintenant, kila pays kuna procedure yake. Tunakuta kore kwa hapa chini. Maintenant, banasema kupitisha kore kwa frontière. Faut bapate document ya médecin, batafanya autopsie, médecin na signé na kore na vuka frontière. Hawezi pita tena kwa maji. Unanipata? Ndio. Okay. Na mimi kwa trainer hapa juu ile. Hata chef wa immigration ya Rwanda tuko naye hapa. Ndio mama. Sasa gouvernement utajimettre en charge ou bien quoi? Famille. Yo mama. Nini papa? Pardon? Sheria nasema nini? Sheria ya hii natoa mkwambia. Médecin anapasha kufanya après ile autopsie anafanya lettre, ile lettre sasa ndio na permettre corps ivuke ile de frontière. Sasa mbona mkongomani haiko mwenye Rwanda? Sasa hata sie kule kwetu frontière kama corps inakuya hakuna madokima haiwezi pita. Ni mtoto mwenye alikuwa analelewa na tate yake hana kitu, Bon, la loi dit, mais c'est la loi. Ok, courage papa. Na wewe fora wana nini? Walikuwa na ule mtoto anasema aseme baita saba babangu. Makivya kwa ngaishana papa mwana katosha wazo kasema mwende kwa mfikie Rwanda, mwende uone ba DGM ba Rwanda. Ndio batawa expliquer kisi mtafanya. Hapa tukia ufuwi na baita la watu wa Rwanda waisha baba achi au baba mkulu. Asema itazivuka bila document. Asema mubebe kwabo bamuopere kwanza. Ndio bamfikishe sasa kudwanya hizi pita tena mumai.
Alishakufa banze Eh, ndio wale wanafanya. Sasa nini ya maana batatosha Mungu? Mtu alikufia mumai. Haipo Mungu kwanza. Kisha tena baanze tosha babebe maiti waende opere. Bayopere kwa kipo ugonjwa alikuwa na gonjwa. Sisi tunayopere. Sunzaka mo bengine. Nishaoza banatosha banzie ile kitu ya mzuri. Mwenye alikufa na ugonjwa ndio bafanye kitu. Umewamai na waaksida. Njoo wenye banabeba. Na waaksida banapima tu kama una sida basi. Kama kuna sida. Kama una sida. Maana kile ni bora inaingia mwinchi. Au sisi banaiweka kama wale wanagonjwa mafiko wanamtia hayo wale kwa ugonjwa mwingi wanamutia. Hata na hapa kama alizamia hapa sheria na banapaswa mwende kwa mganga. Hapa tu ndio watu wanafanya. Kwa sababu wale wa mwenye accident banamgonga na gari, bananyanguna nje wanabeba kwa hospitali. Banafanya ile maoperation banamaliza hali, banapima banaangalia kama ule mtu anagonjwa. Kama hagonjwa, banatosha kinya banafunika tena hiyo inani banakupatia hai. Tunatoka upande wa Ruzizi tunasogea maeneo ya kansa yo cimetière. Kule chini wanaita kwa venimo wanaita aveni mifupa. Kule chini kabisa kumwisho wa kansa yo. Surprise ilitubeba kule na wiwa ilikuwa kuyua mai wanatumia pale natokaka wapi. À ce jour où le monde a célébré Journée internationale ya zone humide, tuliona mai ya masimetiere. Tusikia wakaaji wa maeneo ile walisema mai ya Bizola msimetiere, puis do mukaburi. Batu bozisha kungapi mayo? Ido 50. Huko kumakaburi amogope kushote mai huko. Tutaogopa hilo. Hata banapumzika. Aha. Sisi tunaweza kutapumzika. Sasa nyoe ifo hapa kulikuwa kaburi. Unitie mule. Mama si hapa kulikuwa kaburi. Isima kaburi. Si msalamba ile mbele yako. Auione. Kisha mnashota mai hapa. Tufanye hai. Haiko watu hapa mnashotaka. Tana kwa butamu. Tuko mnakachuvi. Tuko mkachuvi. Ilishakaoza lazima hii kaburi ni ya zamani, ilishakaoza zamani na mfupa tunge ni bakia. Ah bon? Iko butamu, jumu kwa kachuvi. Ona kisa kuna tukabere papa huyo. Hata tulisha kujadili sodo. Ni wauliza. Baba gani mnazieni za tokea mwaima ya Bizola huko kumakaburi? Hakuna nia. Hakuna. Tunaitokoteshaka. Tunatia madawa tunakunywa. Tunauza madawa tunatia. Dawa gani na gani? Dawa kutia mama. Makomprime. Komprime gani? Kama pile. Sasa tunatia mopire. Wale apre kutokotesha tunatia munani na pola. Tunaanza sasa kutumia sasa. Na mnachimba metre ngapi mara mingi huko? 15. Na kwa 15. Inapita tena nani? Na kwa hata na 3 metre. Na kwa 15 metre njoo. Ndio kusema maji takati. Na kwa 15 kabisa njoo kasi unakuta mle chini maji yote kwa takati. Na yulu mna yake kuko kunatoka damu ya mtu wala hakuna vya damu. Mtu akishakufa damu tena natembeaka. Tokea kitu. Na mnazoea ile mai tu? Ndio. Na mnaifaa quartier avenue? Ndio sasa. Mungu abiakwambia Regideso. Regideso tusaidie. Kumbuke tu hakuna kutumia mai kwa maroho. Mai ya kukunywa ya propre. Surtout kama vile na nisi ndio wanatumia mai ya uchafu. Mnashote wapi? Bazero ndio mai muka. Tunakuwa sabalozi. Babo. Na pa mai banafisha kutumia hayo mchana na mashota mai. Ili akulamka usiku ile sasa mtu atezi kutana na matake mwele usiku utafanya hai. Wala mahewa mwele usiku. Mnaogopa mahewa na nyie na mko ashote mai hapa. Mai hapa haina problem. Mai hapa haina problem. Ile mai usiku ndio magumu. Wanapana kutumia mai mchana. Kwa unaweza kumpatia papa unashtuka mai yeye. Mai si njoo ile. Ndio nasema kwa alia batukumke ku mai mchana wakana. Nisema hivi mie. Bizola ya vraiment ya mwenga kwa iko mzuri. Juu ni fasi ya masimitiere. Na ile Bizola saa zingine biko natumia mikrobi bajue benye biko natumia ndani umwe nani Regideso ingifanya nguvu itupatie mai
Sasa vile walisemaga batatutilia mai kutoka Mulenge mpaka hapa. Kwanza walikuwa wanasema kama watatutiliaga nani mai hapa. Ile mai mpaka leo hatuyaipataka. Ndio maana vraiment batusaidie mwana ile mai, kama watatutumiaga mai batutumie mai, tusiendelee kukunywa mai yenye inenia kutuharibisha. Hii Bizola kusimetiere ilianza wakati gani? Mbona zani Bizola mobilianza wakati yenye balenja kujenga hapo. Na nyie sasa vile wakaji hapa pembeni, munaitika watoto wenu wanashotele mai, munaitika baikunye na kadhalika. Tutafanya ninaleta hapendi ile mai ile mai bana ikunywaka iko nani tunaleta ya huko kumakaburi mama ya kumakaburi wanafanya nini? Banaitumikisha kazi gani? ya kukoropa ya kuforopa lakini banaitumika banaikunywaka banatia dawa. Hakuna dawa. Watiaje dawa? Na mimi niko na Kizola. Sema mama. Ukuya hapa. Niko na Kizola pale. Mimi namalizia pale. Lakini mimi si kunywaki. Mimi naifulisha, mimi naifilisha na mimi asukula mobishi. Na huko hakuna mai. Inabidi kutuletea madawa na president. Atupatie mai. Tunalia njoo mai. Mimi ni wajuliza lien entre hii Kizola na makaburi. Ile kaburi mai yeko toka makaburi kule ulu njoo mnashoto huko chini. Eske haibasumbua yake amogope keneza bagonjesha. Tutaogopa na residence tupatie mai, si atupatie mai. Ndio susi yetu atupatie mai. Ile njoo mungesema. Alisema atatutumia robinet. Atupatie mai. Maki hawa watu wote wanaishi mwa fasi wana dependre na ile Bizola. Hakuna watoto walikuwa na Bizola. Naba huku wote ni Bizola. Mwisho wa kipindi ya leo ambayo ilisaidiwa na wafunzi wanaokamilika kabisa katika kipindi. Tunashukuru wote ambao mnakuwa na fidelite kwa kipindi ya environnement chez vous. Tunashukuru Pregem ambayo inaendelea kutusaidia kwa appui materiel, appui logistique. Tunashukuru kwa wote ambao waliotuunga mkono.